प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मान को समस्त को नमस्कार। प्रिय श्रोता माने आपण मान को धन्यवाद देउछि आप मानकर प्रेम पाई आप मानकर प्रार्थना पाई। आसंतु आज जो शीर्षक अछि ताहा सबुठार गुरुत्वपूर्ण अटे। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कार्य कौन जानतु। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कार्य कौन जानतु। प्रिय प्रभु संतान माने आमाने सकाळु आरंभ करी संध्या पर्यंत आम जे समस्त कार्य करि थाउ आम कार्य करुथिबा कार्य मानक मध्यरु अधिक आमाने केहु कार्य करि थाउ टिके आमाने भाबिबा तो आजिर शीर्षक को बुझिबा निमंते अति सहाय्य हेबो। सकाळु रात्रि को आमाने सज्जा को जीवा पर्यंत जो कार्यटी करि थाउ से कार्यटी कौन आउ ताहा सबुठार अधिक से कामड़ी थाए आमर से कार्यटी कौन टिके भाबिले आपण जानि परिबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कार्यटी कौन अटे। प्रिय प्रभु संतान माने आज को प्राय 25 वर्ष पूर्वे मोर एक बंधुंग सहित आम माने गोटे जगह को गलु प्रार्थना करबा निमंते। आउ से गोटे पाखो गले मु आ गोटे पाखो गले आम माने उभय प्रार्थना रे समय कटेइलो। आउ मो प्रार्थना थिला जे प्रभु तुमे मते कथा कहिबा सिखाओ। मु एई प्रार्थनाटी अनेक समय पर्यंत करि आसिली। मो बंधुटी मो प्रार्थना सुनिकी विरक्त हो गले। आउ से उठी आसी कहिले मते अरे तू कौन कथा कह शिखिनु जे तू बारंबार ए गुटे कथा पे बारंबार तो ए गुटे विषय प्रार्थना करू। प्रभु तुम्हें मते कथा कहि सिखाओ। प्रभु तुम्हें मते कथा कहिबा सिखाओ। प्रभु तुम्हें मते कथा कहया सिखाओ। ए कौन प्रार्थना याटा कलु जे मते सुनिला पर विरक्त लागिला मते भल लागिलानी सेति पे उठी आसी बोली कहले। सतरे से समय मु भी भाबिली तो मु कि प्रकार प्रार्थना कली जे कौन एटा प्रार्थना कली मु भाबिली। सतरे मु भी भाबिली जे से समय बुझी भी पारली नहीं जे मु कौन पाई से प्रार्थनाटा करुथिले। आ जानि छंदी अनेक दिन परे जेते बळे मु जिरिम्य पुस्तक पढ़िली तार जिरिम्य पुस्तक तार 1 पर्वर 6 पद पढ़िली। ए जगह एपरी लेखा हेछि एथिरे मु कहिली हाय हाय हे सदा प्रभु देख मु कथा कहि जाने नाही। एडी प्रभु जेतेबेले जिरिम्य को आह्वान करूछंती जिरिम्य कहउछंती आमे मातार उदर तुमको बाछि अछु मनित करछु कहउछंती किंतु जिरिम्य भविष्यत वक्ता कहउछंती बा यह गोटे प्रार्थना बोली भाबी नियंतु से प्रभु को कहउछंती एथिरे मु कहिली किएडी जिरिम्य भविष्यत वक्ता कहउछंती हाय हाय हे सदा प्रभु देख मु कथा कहि जाने नाही। से कहले मु कथा कहि जाने नाही। एहा कहिबार अर्थ कौन प्रिय माने से प्रभु कहउछंती प्रभु मु कथावार्ता करि जानि नाही। तो प्रभु कहिबार माने हेउछि एहा भी होई पारे जे प्रभु मते कथावार्ता करि आसेनी मते कथावार्ता करिबा सिखांतु। मते पठेबा तो छाड़ी दियंतु किंतु प्रथम रे मते कथावार्ता करिया पय सिखांतु। मो मनटी बदली गला। अतीतर से प्रार्थनार समय को निराशार विषय को पुनरावृत्ति कली। आउ मु भाविली प्रभु मु उपयुक्त प्रार्थनाटी करिथिली सतरे प्रभु मते कथावार्ता करिया पय सिखाओ। कथावार्ता करिया पय सिखाओ। प्रिय प्रभु संतान माने ए पृथ्वीर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कार्य होछि कथावार्ता। युद्ध आरंभ हुए कथावार्ता रे। कथावार्ता रे युद्ध आरंभ हुए। दी जनक मध्यरे जेतेबेले
लड़े हुए से कथबार्ता ही आरंभ हो जाए आउ किछि विषय पाई नुहे से कथबार्ता ही युद्ध आरंभ हुए। आज अनेक युद्ध कथबार्ता ही आरंभ होइछि कथबार्ता ही आरंभ होइछि। जिरिमे भविष्य वक्ता कहउछन्ते हाय हाय हे सदा प्रभु मु कथा कही जाने नहीं। प्रिय प्रभु को संतान माने आपण मान को कथबार्ता बा मु मो कथबार्ता को परखिबा आवश्यकता अछि। सकाळुर आरंभ करी आमान को निद्रा जीवा पर्यंत शज्या को जीवा पर्यंत जदि बेसी कार्य करू थाए आमान को अंग मन को मध्यरु ता हेउछि हम पाटी। कथबार्ता बिना आमाने कोनोसी भी कार्य करि परिबा नाही। कथबार्ता छाड़िले आमाने कोनोसी भी कथा कार्य करि परिबा नाही। कथबार्ता हेउछि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अटे। शांति स्थापन हुए कथबार्ता द्वारा, संपर्क स्थापन हुए कथबार्ता द्वारा, संपर्क भांगी जाए कथबार्ता द्वारा, युद्ध आरंभ हुए कथबार्ता द्वारा, शांति स्थापन हुए कथबार्ता द्वारा। ये जो वॉइस ये जो स्वर 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 आमे जेतेबेले जन को रागिकी कहि थाओ राग सृष्टि हेई थाए तो आमान को रागर शब्द रे सृष्टि राग सृष्टिकारी शक्ति रही अछि। आमाने जेतेबेले जन को हसिकी कहि थाओ सेई समय हस सृष्टि होई जाय थाए। आमान को हसर स्वर रे शक्ति अछि हस फुटेबार। आमाने जदि झगड़ा करिवार कथबार्ता करि थाओ झगड़ा सृष्टि जाय थाए। आमाने जदि शांति स्थापन करिवार कथबार्ता हि थाओ शांति स्थापन हो जाय थाए। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने निकटरे आमाने आमानकर भाई प्रिय भाई हुमान सागर को आमाने हरेइलो। मात्र केवल से 36 वर्ष बयस रे एई पृथ्वी रो विदाय नेले। से आज परमेश्वर को साक्षात रे अछंती। मात्र 36 वर्ष बयस रे कोटि कोटि जनता को निजर स्वर द्वारा विमुग्ध करिथिले आ निजर करिथिले। ताहांक वियोग रे कोटि कोटि जनता अश्रु झरौछंती। से अगणित जनता को वे तो सम्मुखा सम्मुखी होई अनेक थर वे तो कथबार्ता करिवार वे तो से सुजोग पाई नथिबे किंतु तांको स्वर मोहित करिथिला। तांको कथबार्ता तांको स्वर मोहित करिथिला आकर्षण करिथिला तांको निकट को। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने सेति पाई ना सबुठारु गुरुत्वपूर्ण होची कथबार्ता। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण होची कथबार्ता रे व्यवहार करुथिबा आपनकर वॉइस आपनकर स्वर को स्वर रे आपन कथा होचंती ताहा भी अति अधिक गुरुत्वपूर्ण लागे। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने तार आदि पुस्तक 1 पर्वर 2 पदटी पढ़ु अछि। पृथ्वी आकार विहीन व शून्य थिला आउ गभीर जल उपर अंधकार थिला। पुणी परमेश्वर आत्मा जल उपर व्याप्त थिले। 3 पद अनंतर परमेश्वर कहिले दीप्ति हेउ तहिरे दीप्ति हेला। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने जो पृथ्वी को आमाने देखुछु ताहा दिन एपरि नथिला आकार विहीन थिला आउ शून्य हेगी थिला आउ परमेश्वर आउ से अंधकार मध्य थिबा पृथ्वी को कहिले दीप्ति हो कहिले दीप्ति हेला। परमेश्वर अंधकार मध्य रे दीप्ति हो बोली कहिले दीप्ति हेला। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने परमेश्वरଙ୍କ स्वर रे
ତାହାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବା ତାହାଙ୍କ କଥାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏହା ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଠିକ୍ ସେପରି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏହା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେବେ କାହାକୁ ରାଗିକୁ କହିଥିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗି କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ରାଗନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ରାଗର ସ୍ୱରରେ ରାଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ହସରେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସି ହସି ଦେଖିଥିବେ, ଏଥିପାଇଁ ନା ସେ ହସର ସ୍ୱରରେ ହସିବାର ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ହସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇଥିବେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ସେଇ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନର କୋହ ଭିତରୁ ଆସି ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁନିଆଟି। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଆପଣ କେମିତି ପୃଥିବୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମିତିକା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେମିତି ଜୀବନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମିତିକା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜ ବିଷୟରେ। ଆପଣ କେମିତି ପରିବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେମିତି ନିଜ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମିତିକା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏଇ ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଯୋଉ ବାହାରେ, ସେ ସ୍ୱର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆପଣ ପାଇଁ ମିତ୍ର, ଆପଣ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ ପାଇଁ ମିତ୍ର, ଆପଣ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ। ଏଇ ସ୍ୱର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଯାଏ, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେହି ସମୟରେ କୋଉ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଭଏସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରକାର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ଭଲ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ଖରାପ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଶକ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଦୁନିଆ ଆମେ ଆମ କହିବା ଦ୍ୱାରା ବନେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ, ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନର କଥା, ଅନେକ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଶବ୍ଦରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ। ଯଦି ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହେବ। ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କହିବା ମାତ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖର କହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିହ୍ବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଠିକ୍ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ୟାଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ହିତୋପଦେଶ ତାର 18 ପର୍ବର ମୁଁ 20 ପଦଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମଣିଷର ଉଦର ତାହାର ମୁଖର ଫଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମଣିଷର ଉଦର ମାନେ ହେଉଛି ପେଟ,
ମୁଖର ଫଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମଣିଷର ଉଦର ମୁଖର ଫଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମୁଖର ଫଳ କହିଲେ କ'ଣ? କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମୁଖର ଫଳ ମାନେ କ'ଣ? କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଅନେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଥର ଆପଣମାନେ ବି ଅନୁଭବ ବି କରିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷେଇ ବି ହେଇଥିବ, ଚିକେନ ବି ହେଇଥିବ, ମଟନ ବି ହେଇଥିବ, ବା ବିରିୟାନୀ ବି ଆଣିଥିବେ, ବିରିୟାନୀ ବି ବନେଇଥିବେ, ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ। କିଏ ବନ୍ଦ କଲା? ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଉଦର ସେଦିନ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମଣିଷର ଉଦର ମୁଖର ଫଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ପୁଣି ଲେଖାଯାଇଛି, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଓଷ୍ଠର ଉପାର୍ଜନରେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ଲେଖାଯାଇଛି। ମଣିଷ କେବେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ କହନ୍ତି ଦ ହ୍ୟୁମାନ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍। ମଣିଷର ଚାହିଦା ଗୁଡ଼ିକ ଅସୀମିତ ଅଟେ। ଗୋଟେ ତାର ଚାହିଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପୁଣି ଏହି ମୁଖ ତୃପ୍ତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଠିକ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ଉପଯୁକ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ହିତୋପଦେଶର 18 ପର୍ବର 20 ପଦ କୁହେ, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଓଷ୍ଠର ଉପାର୍ଜନରେ, ଓଷ୍ଠ ପୁଣି ଉପାର୍ଜନ କରେ, ଓଷ୍ଠ ପୁଣି ଉପାର୍ଜନ କରେ, ଇନକମ୍ କରେ। ତାମାନେ ଓଷ୍ଠ ହଉଛି ଇନକମର ସୋର୍ସ। କୋଉଠୁ ସେ ଓଷ୍ଠ କୋଉଠୁ ବାହାର, ମାନେ କୋଉଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ମୁଖ ଦ୍ୱାରା, ଜିହ୍ବା ଦ୍ୱାରା। ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୃଥିବୀଟି ଆନନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ହେବ। ଅନେକ ଏହି ମୁଖକୁ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି। କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଇଏ ଜିହ୍ବା। ୟାକୁ ସାବଧାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ୟାକୁ ଭଲସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପୁଣି ୟାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ ତୃପ୍ତ ହେବେ। ତାମାନେ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ମୁଖକୁ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ରାଇଟ୍ ୱେରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ଆମେ ତୃପ୍ତ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କ ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆଉ ମାନେ ଖୁସିରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।